Mandamos saludos a todos los que nos ven a través de las redes sociales, a través del Facebook. We want to send a greeting to all those who are tuning in, perhaps through Facebook and other means of communication. Veo que están conectados en diferentes partes del mundo. We can see that you're tuning in, connecting from different parts of the world, Nos escriben desde Venezuela. even from Venezuela. Les mandamos un gran saludo y un fuerte abrazo y un fuerte aplauso por estar en línea con nosotros. Amen. We send you a great greeting and a great embrace and an applause for being with us today. Nos escriben desde Ecuador, Some are writing from Ecuador, Estados Unidos United States, y diferentes lugares. and in different places Claro, around no the son world. miles y miles, Well, it's not thousands and thousands, pero cuando se invita o se expande la invitación a que muchos puedan ver, but when the invitation is expanded so that many can watch, el mensaje se va expandiendo. Amén. the message is going to expand. Gracias a todos ustedes por estar aquí, Thanks to all of you for being here, líderes, algunos pastores leaders, pastors, y la iglesia del Señor. and the church of the Lord. Así que vamos a escuchar la palabra de Dios. And so we're going to hear the word of the Lord today. Tomemos asiento, por favor. Please take a seat. Es difícil hacer la distinción It is difficult to make the distinction de compasión, of compassion de la compasión o compasión versus sentimentalismo. between compassion and sentimentalism. Yo creo que la compasión viene del espíritu I think that compassion comes from the Spirit, y la piedad, como se lo conoce normalmente, naturalmente, and also mercy, as it is known naturally, tiene que ver más con un acto de caridad. also has much to do with that act of love, of charity. Cambiaría la palabra caridad en vez de piedad. I would change charity perhaps instead of that Porque word godliness or mercy, La piedad tiene un trasfondo profundo espiritualmente hablando. because that mercy has a spiritual background. Pero a deep one. la piedad es más un reflejo religioso tal vez, o una reacción religiosa. But it also can be a reflex or a reaction, a religious one. La caridad más bien, amén. Rather, we're speaking about charity. In that case. Entonces, en esta mañana quiero hablar de algo que ha sido muy abusado y un tema muy manoseado. So I want to speak in this morning about an issue that has been very abused today. Tiene que ver con el dinero. Has to do with money. Pero no es el dinero el propósito, But the purpose is not money. es el corazón del dador. It's the heart of the giver. Y aquí está el problema. And there's the problem. Muchos predicadores hoy se enfocan en el dinero Many preachers today focus on the money, y no se enfocan en el dador que da el dinero. and they don't focus on the giver who's giving the money. El corazón es fundamental para Dios. The heart is fundamental for God. Dios no mira el monto o la cantidad de la ofrenda. God doesn't look at the amount or quantity of the offering. Dios mira la calidad del dador, la calidad del que ofrenda, la calidad del corazón que ofrenda. God looks at the charity, the love of the giver, of the heart that is giving. El dar tiene que ver con la fe, Giving has to do with faith, pero tiene que ser una fe genuina. but it must be a genuine faith. Si yo doy y no tengo una fe genuina, If I give and I don't have a genuine faith, esto es caridad. then that's charity. Si yo doy con una fe, si yo tengo fe genuina, If I have genuine faith, entonces voy a dar well, then I'm going to give sin límite, without limits, porque Dios dio a su Hijo because God gave His Son sin límite. without limit or Y limitation. el mejor ejemplo de dar es Dios mismo, The best example of giving is God Himself, porque de tal manera amó Dios al mundo because God so loved the world que ha dado. that He gave. Por lo tanto, el amor Therefore, love tiene que ver con el dar. has to do with giving. Si tú amas, If you love, entonces das. then you give. Si no amas, If you don't love, entonces no das. then you don't give. Si tienes mucha caridad,
If you have much charity, das una vez. you give perhaps Si once. tienes fe, But if you have faith, das todas las veces que Dios te diga que des, you give every single time that God tells you to give. porque amas a Dios. Because you love God. Y si amas a Dios, And if you love God, entonces vas a dar well, then you're going to give. no solo dinero, Not just money, tiempo, your time, sobre todo tiempo, overall y time, aún nuestras propias vidas. even our own lives. Amén. Amen. Vamos al libro de Santiago capítulo 2. We're going to go to the book of James chapter 2. Quiero establecer hoy un principio en la iglesia del Señor. I want to highlight today a principle in the church. Porque la iglesia tiene que saber que esto es verdad. Because the church needs to know that this is true. Porque hoy estamos bombardeados de mensajes que no son verdad. Because today we're bombarded by messages that are not true, Que están basados en el egoísmo, that are based on selfishness, en la ambición sobre todo. on ambition over other things. Y muchos quieren enriquecerse. And many want to become rich. Y no que quieren enriquecerse, ya se han enriquecido demasiado. And it's not that they want to become rich, they've already become very rich. Pero aún así quieren seguir teniendo más. But even so, they want more. Y le pido a Dios que me dé gracia para compartir este mensaje. So I ask God that He would give me grace to share this message, Que podamos tener un equilibrio correcto that we would have a correct equilibrium de las cosas que Dios quiere que se hagan. of the things that God wants us to talk about. Claro, hoy este mensaje suena a lo mismo, Today, you can hear this message, pero apelo una vez más a la guía del Espíritu Santo but once again, we need to hear it in the guide of the Holy Spirit para que llegue a nuestro corazón so that it reaches our hearts y seamos una iglesia que da and that we be a church who gives en el mundo entero. all over the entire world. Amén. Amen. Y da And porque gives, ama a Dios. a church that gives because she loves God. No da para recibir de Dios She doesn't give to receive from más God bendiciones, more blessings, multiplicado. multiplication. Cuando hoy se hablan de ofrendas, When today we talk about offerings, automáticamente se habla de el recibir, automatically you talk about de receiving, regreso, getting it back. el 30, The el 30%, 60 y 60, el 100 por uno. and 100%. Versículos que no tienen nada que ver. Verses that have nothing to do. Hay mucha manipulación, There's much hay manipulation. mucho manoseo. There is a lot of other things at work. Y hoy algunos se aprovechan además And people take advantage de today muchas situaciones. of many situations. Pero quiero ir al mensaje central. But I want to go now to the central message. Santiago 2:14 dice: James 2:14 says, Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? "What does it profit, my brethren, though a man say he has faith and have not works, can faith save him? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, And if a brother or sister be naked and destitute of daily food, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? and one of you say unto them, Depart in peace, be ye warmed and filled, notwithstanding you give them not those things which are needful to the body, what does it profit? Así también la fe, Even so, si no tiene faith, obras, es muerta en sí misma. if it has not works, is dead, being alone. Por lo tanto, la fe Therefore, faith sin obras without works está muerta. is dead. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. But a man may say, You have faith and I have works. La religión tradicional dice que tiene obras Traditional religion says that it has works y nosotros tenemos solo fe. and that we have only faith. Y en parte tienen razón, And they're right in certain regards. porque sí tenemos mucha fe, Because if we have much faith, pero no tenemos obras. but we don't have works, En cambio ellos sí tienen obras, but on the other hand, if they have many works, pero no tienen fe. but they don't have faith, No sé cuál está peor. I don't know which one's worse. Parece que los dos nos hemos perdido. Seems like both sides are lost. Ahora, Now, muéstrame tu fe, dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Here, James is saying, show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. Entonces, la fe con las obras And so faith with works es correcto. is correct. Si tienes fe, If you have faith, entonces vas a tener obras. well, then you're going to have works. Porque pone un ejemplo aquí y tú crees que Dios es uno, bien haces, dice. And he puts forth an example here. He says, you believe that there is one God, and you do well. También los demonios creen y tiemblan. The devils also believe and tremble. Y si los demonios entonces creen And if demons believe, e inclusive tiemblan, and they even tremble, pero no obedecen. but they don't obey. Amén. Amen? Y sigue hablando en el versículo 20, dice más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? And he continues speaking here in verse 20, but will you know, O vain man, that faith without works is dead? Y pone un ejemplo fundamental. And here he sets aside, and he puts forward a fundamental example. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? He says, was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Do you see how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect? Entonces, claramente vemos aquí que Abraham fue justificado And so clearly we see here that Abraham was justified porque ofreció, because he offered, porque dio because he gave aquello que le costaba mucho, that which was the highest cost for him, aquello que amaba. that which he loved, De manera que si yo tengo fe, in such a way that if I have faith, entonces tengo que dar well then I have to give, y entonces seré justificado por Dios. and then I will be justified by God. Amén. Amen? Mi fe será perfeccionada entonces My faith will be perfected then cuando yo doy. when I give. Si tú dices que tienes fe If you say that you have faith, y ves que un hermano no tiene que comer and you see that a brother or sister does not have anything to eat, y le dices, Dios te bendiga, mi hermano, you just say, God bless you, voy a brother. orar por ti. I'm going to pray for you. Voy a pedirle a Dios que te provea de abundancia. I'm going to ask God to provide an abundance for you. Y no le dan ni un plátano. But you don't even give them not even one banana. Bueno, entonces esa fe no existe. Well, then that faith does not Es exist. más, ni siquiera va a orar. You're probably not even going to pray. Se esconde en una máscara de espiritualidad, It's hidden in a mask of spirituality. pero esa fe no existe. But that faith does not exist. No existe. It does not exist. Dios no le está diciendo que le compre todo un supermercado. God's not telling you to go and buy them a whole supermarket. Amén. Amen? A veces Dios me ha dicho, anda al supermercado There have been times when God has told me, go to the supermarket y tú vas a pagar and you're going to pay todo lo que el hermano ponga en el carrito. everything that that brother puts in his cart. Yo hice lo que el Señor me dijo. And I did what the Lord told me. Le dije al hermano, I said to the brother, ponga todo ahí put everything there in your y cart no se preocupe por la cuenta. and don't worry about the payment. Y su esposa decía, no, por favor. And his wife said, no, please, no, Yo come on. no dije nada más. I didn't say anything else. Les voy a repetir otra vez. I'm going to repeat it once more. Pongan lo que quieran en ese carrito Put what you want in that cart, I said, y no se preocupen por la cuenta. and don't worry about the payment. Y otra vez veo el sentimentalismo. And once again, that sentimentalism. No, es que me siento mal, decía la esposa. No, it's I just feel bad receiving, Bueno, she said. ya terminaron, I said, well, okay, they finished. de comprar. They finished buying, Ok. choosing their Entonces, yo fui y things. pagué So I went and I lo que el paid Señor me había dicho. the way the Lord had told me to do No it. es un asunto de sentimentalismo, hermanos. And it's not an issue of Es sentimentalism. obediencia. It's simple obedience. Amén. Amen. Y el Señor me ha probado muchas veces en ese sentido. And the Lord has tested and tried me many ways in that regard. En cuestiones de dar a la gente, dar a los hermanos, dar a la iglesia.
in regards to giving to people, to brothers in the church, to the church itself. La verdad que esto ha tratado mi corazón desde muchos años atrás. The truth is that God has been dealing with this in my heart for many years now. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender esto. And so, my brethren, we need to understand this. Tenemos que aprender a obedecer, We need to learn to obey. porque la fe es obediencia. Because faith is obedience. Nada más. La Nothing fe else. es obediencia. Faith is obedience. Si tú crees en Dios If you believe in God y amas a Dios, and you love God, entonces vas a obedecer well, then you're going to obey lo que Él te diga que hagas. what He tells you to do. Entonces, And so- usted no puede ser un cristiano simplemente por afirmar buenas doctrinas. You cannot be a good Christian simply by affirming good doctrines O estar de acuerdo con los hechos bíblicos. or being in agreement with biblical facts. Usted debe entregar la mente y el corazón You need to surrender your mind and your heart a Cristo to en Christ todas las cosas que hacemos. in all the things that you do. Las buenas obras son el resultado natural de una fe verdadera. Good works are a natural result of a true faith. Diga conmigo, resultado natural. Say with me, natural result. A una mamá A mom no se le enseña a amar a su hijo. is not taught to love her child. Lo ama desde que está en el vientre. She loves him from the moment he's in her womb. ¿Sí o no? Yes or no? A mí no hay que darle clases de cómo amar a su hijo. Amen. We don't have to give her classes on how to love her child. Ella lo ama, porque es su madre. She loves him because she's her mother. She's his mother. Amén. Amen. Solo los matrimonios o los novios tienen clases para el matrimonio. Only those who are dating are the ones who get classes about being in love and getting married, Que se olvidan en la noche de bodas. which they forget everything on that wedding night. Porque no se trata de recibir clases. Because it's not about taking classes. Se trata de aplicar lo que dice la palabra It's about applying what the word says para cada circunstancia for every circumstance en la vida, in life, en esos problemas. in these problems. Amén. Amen. Me pueden decir, tú debes perdonar cuando ella te falta el respeto. They can say, oh, you need to forgive her when she lacks respect to Yo puedo you. decir, amén, And I can say, amen, pensando en la luna de miel. thinking about the honeymoon. Pero después, But later, cuando me falta el respeto, when she's disrespectful, se me olvidó todo. I forgot everything. Todas las clases All of the classes prematrimoniales. that we had before we Yo got tengo married. que ir al altar, I have to go back to the altar. tengo que ir a su I presencia had to go into God's presence y decirle, dame gracia and say to him, give me para grace esto. for this. Amén. Amen. Con eso no digo que no tengan clases prematrimoniales. That's why I tell you, don't even do pre-marriage Pero ore classes. mucho entonces But pray much para ese día. for that day. Un cristiano verdadero A true Christian naturalmente va a dar. naturally is going to pray, are going to give. Y en tercer lugar, And in third place, la fe sin obras no hace bien a nadie porque es inútil. faith without works does nobody any good because it's useless. Y pareciera que contradijeran las enseñanzas del apóstol Pablo, And it seems like it's contradicting the teachings of Apostle Paul que la salvación es solo por la fe. that salvation is only by faith. Más bien Pablo pone énfasis en el propósito de la fe. But Paul puts emphasis on the purpose of El faith. propósito de la fe es brindar salvación. The purpose of faith is to bring salvation. Santiago pone énfasis en los resultados de la fe, James puts emphasis on the results of the que faith, es una vida transformada. which is a transformed life. Quiero ahora ir para el otro lado. Now I want to go to the other side. Y la visión y la concepción del apóstol Pablo en cuanto a la fe verdadera. The vision and conception of Apostle Paul regarding faith. Y nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo naturalmente expresa el dar como un resultado de una fe verdadera. And we're going to realize that Apostle Paul, he expresses giving as a natural result of faith. La iglesia o las iglesias que el apóstol Pablo había fundado y la iglesia que estaba en Jerusalén
The churches that Apostle Paul had founded in the church in Jerusalem tenían diferentes problemas. had different problems. Algunas eran más espirituales que otras, Some were more spiritual than others, pero otras eran más escasas que otras. but others were fewer. Tenían problemas, tenían necesidades materiales. Rather, they had lack, they had material needs. Y vamos a ir un poquito por estas escrituras. And we're going to get into some of these scriptures. Romanos capítulo 15, Romans 15, versículo 25. verse 25. Dice, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. He says, "But now I go unto Jerusalem to minister unto the saints." Esta frase es muy espiritual. This sentence is very spiritual. Cualquiera que diría, cualquier hombre predicador moderno, ministrar a los santos simplemente significaría ir y orar por los hermanos. For any modern spiritual preacher, going to minister unto the saints would simply mean going to pray for Pero them. el apóstol Pablo tenía una concepción diferente de ministrar a los santos. But the Apostle Paul had a different conception, idea here of what it was to minister unto the saints. Vamos a ministrar, decimos. We're going to minister unto them, he Y says. la imagen que tenemos es orar, ministrar a la gente. But the image in our minds when we hear that is he's going to minister, to pray for them. Ni se nos pasa por la cabeza el ayudar, el brindar apoyo, el colaborar, el ayudar financieramente. It doesn't even pass through our minds, this idea of supporting financially, helping, giving. Porque Macedonia, versículo 26, Verse 26. Macedonia y Acaya tuvieron a bien. For it hath pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contribution. Diga, tuvieron a bien. Say it with me, for it pleased them. ¿Qué es ese bien? What is that pleased them? Simplemente es una acción It's simply an action correspondiente a la fe. that corresponds to faith. Amén. Amen. Hacer bien To do good, to Signif- please them, significa actuar en correspondencia a mi fe. it's acting corresponding to my faith. ¿Hacer qué cosa? It's doing what? ¿Una qué? A what? Una ofrenda para qué? It pleased them to do what? Una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. An offering, or here a contribution for the poor saints which are at Jerusalem. En Jerusalén. In Jerusalem. Se supone que la iglesia en Jerusalén están los apóstoles. We can suppose that there in Jerusalem are the apostles. El apóstol, escucha bien aquí, el apóstol Pablo Listen well here. The apostle Paul había recibido una dirección de Dios en el principio de su ministerio. had received direction from God in the beginning of his ministry. Y era atender a los pobres. And it was to attend to the poor. El apóstol Pablo, para el apóstol Pablo o para cualquiera hubiera dicho, bueno, pues tremendos apóstoles hay en Jerusalén. For any apostle, you could be like, well, there's these great apostles in Jerusalem. Que se hagan cargo ellos mismos de sus propios pobres o de aquellos que tienen necesidades. Why don't they take charge of their own poor people and all of the needs that they have in their city? Pero el apóstol Pablo actúa conforme a la fe. But Apostle Paul acts according to faith. No, él no está comparando, él no está viendo quiénes están liderando la iglesia en Jerusalén. No, he's not comparing. He's not looking at those who are leading there in Jerusalem. Su fe es sincera. His faith is sincere. Él dice, bueno, hay un montón de pobres en otros lugares. He says, well, there's many poor people in many different places. La iglesia en Jerusalén creo que es la más grande o la más fuerte espiritualmente. The church in Jerusalem perhaps is the strongest spiritually. Entonces que ellos vean por sí mismos. So he's not saying, well, they should take care of it themselves. Pero no, el apóstol Pablo necesita ministrar a los santos. No, here Apostle Paul needs to minister unto the saints. No le competía al apóstol Pablo calificar o descalificar a los mismos apóstoles
de Jesús en Jerusalén. It wasn't up to him to grade them, to qualify, disqualify the saints that are there Y in Jerusalem. ese es el problema con nosotros. And that's our problem. Sacamos conclusiones We make conclusions y decimos, ¿por qué nosotros tendríamos que asumir responsabilidades que otros debieran tener? and we say, why do we have to take on responsibilities that others rather should be taking on? Él solo sabe que hay pobres entre los santos que están en Jerusalén. He knows that there are poor people among the saints there in Jerusalem. El apóstol Pablo dice, hay pobres. The Apostle Paul says, there are poor. Pregunta si hay pobres. He's asking, are there poor? Hay pobres. Are there poor? Ok, entonces tengo que llevar una ofrenda. Okay, if there are, well then I have to give an offering. Él no pregunta, pero no tienen una caja chica aparte para los pobres que hay en su propia iglesia. He doesn't ask, but don't they have a small little offering box for the poor people in their church? Les doy un buen consejo. I'm going to give you, that's a good advice. Pudieran vender salchipapas. You could sell food. Pudieran vender moconchinchi. You could sell drinks. Para los que no saben en Venezuela y en otros países, For those who don't know, in other countries, Venezuela and other countries, moconchinchi es un refresco hervido the drink that he's referring to is a peach drink that's boiled con una bola de durazno. with a dried peach. Ahora, Now, el apóstol Pablo dice, no, the Apostle Paul says, no, mi obligación my obligation es ir a ministrar a los santos. is to go and minister unto the saints. Nada más. Nothing else. No me importa It doesn't matter si tienen recursos o no, si han hecho una campaña de recolección de fondos o no. if that church has resources or not, if they did a campaign to raise funds or not. Por eso no me gusta hablar de recolección de fondos. That's why I don't like to talk about raising money. Solamente muestro debemos ver más bien la necesidad, y si hay necesidad, We simply must just look at the need. And if Entonces- there is need, entonces tenemos que hacer algo. well, then we need to do something. Amén. Amen? Si yo le doy un dinero, una moneda a alguien pobre, If I give money, some coins to a poor person, yo no le voy a preguntar, oye, ¿y en qué lo vas a gastar? I'm not going to ask that person, hey, Sí. what are you going to spend it on? Si yo fuera el pobre, If I were the poor le person, diría, ¿qué te importa? I would say, what does it matter to you? Yo lo gastaré en lo que yo quiero. I'm going to spend it on what I want to spend it on. Amén. Amen? Mejor, o ¿para qué me estás dando? Why are you giving it to me then? Hay algunos que dicen, There are some people who say, seguro se lo va a gastar en alcohol. certainly he's going to go spend that on alcohol. Seguro se lo va a gastar en droga. Certainly he's going to go spend that on drugs. Ese es un corazón egoísta, That's a selfish heart, calculador. some calculating heart. La fe de esa persona. Por eso es piedad. That is, O sí, caridad. that's charity. Y por eso dan lo mínimo, That's why in charity you give the minimum, un 20 centavos. like 20 cents. ¿Sí o no? Yes or no? Pero el que da por amor, But he who gives out of love da lo que tiene. gives what he has. Si lo que tiene es mucho, If what he has is much, da mucho. then he gives much. No me importa I don't care el monto de la ofrenda. about the amount of the Solo offering. quiero saber el corazón de quien ofrenda. Eso es lo que me importa a mí y lo que le importa a Dios. I just want to know the heart of the person offering. That's what matters to me and what matters to God. ¿Por qué? Why? Porque estamos yendo a ministrar. Because we're going to minister. Porque debemos ministrar Because we should minister a los santos. to the saints. Mira lo que dice ahí. Look what it says here. Pues les pareció bueno, For it hath pleased them, versículo 27. verse 27, Pues les pareció bueno for it pleased them verily, y son deudores a ellos. and their debtors they are. Diga conmigo, deudores Say with me, debtors a ellos. to them. Es increíble cómo el apóstol Pablo globaliza
It's incredible here how Apostle Paul a la globalizes iglesia en Jerusalén the church in Jerusalem para decir in order to say que ahora las iglesias gentiles that now the Gentile churches les deben a ellos más bien. owe them rather, Pues dice, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, he says, for if the Gentiles have been made partakers of their spiritual things. y otra vez la carta dirigida va a la iglesia gentil Once again, here we're talking about the Gentiles. y dice, si los gentiles He says, if the han Gentiles sido beneficiados have been blessed, have received benefit from por el evangelio que salió de Jerusalén, the gospel that came out of ¿cuál Jerusalem, es el problema? what problem is there Que ahora los de Jerusalén, that now those in Jerusalem, la iglesia en Jerusalén, the church in que Jerusalem, hoy está teniendo problemas financieros, that now is in financial problems, no problemas espirituales, not spiritual problems, problemas financieros. financial El problems. apóstol Pablo dice, ¿cuál es el problema? The Apostle Paul says, well then what's the problem? Si de Jerusalén salió bendición espiritual, If out of Jerusalem came spiritual blessing, ¿cuál es el problema? Que de los gentiles ahora vuelvan a ministrarles los problemas materiales. what problem is there then that from the Gentile churches now comes blessing in order to minister unto them in their economic problems? Si era muy fácil para la iglesia en iglesia gentil It would be very easy to say in a Gentile church que para empezar, hermanos, el apóstol Pablo, that to begin, the Apostle Paul, su ministerio his ministry es para los gentiles. is for unto the El Gentiles. apóstol Pablo, The Apostle Paul, que no está relacionado directamente con la iglesia en Jerusalén. who is not directly related to the church in Jerusalem. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? How many know this? En otras palabras, el apóstol Pablo The Apostle Paul no salió de la iglesia de Jerusalén. didn't come out of the church of Jerusalem. Sabemos que el apóstol Pablo, Dios lo ministró al apóstol Pablo We know that the church in Jerusalem ministered unto Apostle Aparte. Paul separately, de forma personal. in a personal way. Pero el apóstol Pablo relaciona But the Apostle Paul here relates lo que sucedió en Jerusalén what's happening in de Jerusalem forma global. in a global Y way. por todo lo que sucedió en Jerusalén, And now, because of everything that's happening in Jerusalem, la iglesia gentil, the Gentile church now, que de hecho prácticamente era su fruto personal, which was basically the personal fruit of Jerusalem, relaciona he relates it, la prosperidad espiritual de la iglesia gentil he relates the financial prosperity of the Gentile church y la dirige hacia la iglesia en Jerusalén. and directs it towards the church in Jerusalem. Y entonces dice el apóstol Pablo, And then Apostle Paul says, sin inmiscuirse, sin relacionarse directamente without directly relating it con su propio trabajo y su propio esfuerzo de llevar el evangelio a los gentiles, with his own effort or his own and everything that he did himself to bring the gospel to Gentiles. en otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia gentil, In other words, the Apostle Paul is saying to the Gentile church, si ustedes han recibido gran bendición espiritual, if you guys have received great spiritual blessing, no es tanto por mí, it's not for me, es because of me. por la iglesia en Jerusalén. It's because of the church in Jerusalem. Increíble. It's incredible. Increíble, el apóstol Pablo ni siquiera se atribuye logro alguno de la bendición de la iglesia entre los gentiles. It's incredible. He doesn't even relate himself to the blessing, to blessing those Gentile churches. Pero reconoce la autoridad que está en Jerusalén. He recognizes the authority that's in Jerusalem. Pero esa autoridad But its authority tiene carencia, tiene problemas. Hoy tiene problemas no espirituales, tiene problemas financieros. But now that authority has problems, and not spiritual problems, but financial problems. Y los llama deudores. And he calls them debtors. Wow. Wow. Todos nosotros somos deudores. So then all of us are debtors. De una o de otra manera. In one way or another. Al evangelio que partió de diferentes partes del mundo. Debtors to the gospel that in one way or another went out over all the world. Los misioneros que salieron de Estados Unidos, The missionaries that came out of the United States, de Europa, from Europe, de alguna manera, in a certain way, nosotros somos deudores. we are debtors. Amén. Amen? Pero Estados Unidos tiene problemas económicos. But does the United States have economic problems? No. No. Europa tiene problemas económicos. Does Europe have economic problems? No. No.
¿Nosotros tenemos problemas económicos? Do we have economic problems? No. No. ¿Quiénes tienen problemas económicos? Who has economic problems? Por ejemplo, Venezuela, one example. sí. Argentina Argentina, y África. Africa. Terribles problemas económicos. Terrible economic problems there. Pero entonces, Well la then, pregunta es, the question is, ¿qué hacen sus gobiernos? what do their governments do? No me importa. I don't care. No me importa que hagan sus programas sociales. I don't care if they do their social A programs. nosotros no nos debe interesar esto. That should not interest us. Una sola cosa nos debe interesar. Only one thing should interest us. Es que cuando la iglesia tiene problemas financieros en cualquier parte del mundo, And that is, if the church has any financial problems, wherever they be in the world, somos deudores. we are debtors to them. Y algo tenemos que hacer. And we must do something. El apóstol Pablo The Apostle Paul, se dirigió hacia Jerusalén he directed himself towards Jerusalem para ministrar a los santos. to minister unto the saints there. No les llevó una tremenda revelación del Apocalipsis. He wasn't taking unto them this tremendous revelation. Y como dice ahí la palabra, And as the word says, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, for if the Gentiles have been made partakers of their spiritual things, bienes espirituales, spiritual things, ¿cuántos agradecen a Dios por el pastor Clendenin, how many give thanks to God for Pastor Clendenin, por el pastor Charles, for Pastor Charles, que estuvo con él en todo ese trabajo tremendo que se hizo en no sé cuántos países del mundo, 140 who was países? with him in all of that incredible work that was done all over the world? I don't know how many countries, 150? Entonces, And so, a mí me asombra it amazes me ese desprendimiento. No porque ese desprendimiento, ese deseo de dar, that the desire of giving, no porque le sobre, not because they have extra, sino por amor a Dios. but rather for love of God. Nos compartió su bien espiritual. We shared in that spiritual goods, the spiritual goods, Nosotros estamos en deuda. and now we are in debt to them. Absolutamente estamos en deuda. La iglesia, por lo menos esta iglesia local y muchos otros que participaron, que son más de 2,000 estudiantes de la escuela. We are in debt to them in the school, not just, well, us here as a local church and many others who have taken the school. We are all in debt. Ese bien espiritual Those spiritual goods que nos benefició a cada uno de nosotros, that have benefited each one of us, benefició nuestros ministerios. they've benefited our ministries. Hemos visto testimonios de restauración familiar, We've seen testimonies of family restoration, ministerial, ministry restoration, matrimonial. marriage restoration. Hemos visto gente que haya, desde los padres han hecho la escuela hasta los hijos han hecho la escuela de Cristo. We've seen how, starting with the parents all the way down to the kids, they've all taken the school of Hoy Christ. son familias unidas Now they are united que families están sirviendo a Dios, que conocen a Dios, who are serving God, who know God, por lo menos que volvieron al camino del Señor. who have at least gone back into the walk of the Lord. Otros empezaron a orar fervientemente después de haber recibido la enseñanza de la oración. Others began to pray fervently after having received that lesson on prayer. Y miles de testimonios, cientos de testimonios. And hundreds of testimonies. Estamos en deuda. We are in debt. Estamos en deuda. We are in debt. Este trabajo, This work, la visión que Dios le dio al pastor Clendenin, the vision that God gave to Pastor Clendenin, era mundial. it was worldwide. Y estaba recordando la visión que él contaba a la primera iglesia que fueron a Rusia. And we're remembering the vision that he shared with the first church that he visited there in Russia. Y él dice, estamos aquí para establecer la primera escuela. He says, we're here to establish the first school. Pero porque si tratamos con los siervos de Dios Because if we deal with the servants of God y hacemos que ellos se conviertan en la verdad, and cause them to become truth, en cada iglesia, then in every church, o cada iglesia debiera convertirse en una escuela.
well then rather every church would become a school in itself. Es una visión enorme, grande. That's an enormous vision. Desde que entendí mejor la visión, And since I understood better that vision, hicimos la escuela para la iglesia. we did the school for the church. La última escuela fue para adolescentes. The last school of Christ we did was Un for grupo pequeño de teenagers, adolescentes. with young teenagers. Y entendieron el mensaje. And they understood the Porque el message. mensaje es de Dios. Because the message is from God. Es espiritual. It is spiritual. Y son principios espirituales poderosos. And they are powerful spiritual Y principles. debemos sentirnos en deuda. And we need to feel indebted. Él nos compartió de los bienes espirituales que Dios le había dado a él y a otros hombres de Dios. And so we've received those spiritual goods which now we must give to other men of God. Hoy no necesita, por ejemplo, Estados Unidos, el beneficio. Perhaps the United States doesn't need the benefits Aunque today. espiritualmente yo creo que sí necesitan también. They don't need economic benefits, but perhaps spiritually, yes, perhaps as well. Pero materialmente no. But materially speaking, no. Dentro de lo que de lo que se ve, pues, ¿no? At least within what we understand or know. Pero nosotros estamos en deuda a la visión. But we are indebted to that vision of theirs. No sé si me entiende. I don't know if you're understanding. Y la visión debe continuar. And the vision must continue. El trabajo debe continuar. The work must continue. Porque ahora hoy necesitamos ir a ministrar estos beneficios espirituales. Because now we must go to minister these spiritual benefits. Pero también se necesita ministrar las necesidades materiales. We also need to go to minister to material needs. ¿Por qué? Why? Porque eso se supone que tenemos que hacer. Because that's what we suppose that we should do. Debemos entender claramente la visión de Dios. We need to clearly understand the vision of God. Debemos comprender exactamente la visión de Dios. We need to completely comprehend the vision of God. Que podamos recibir esa carga que Dios le había dado a este hombre. May we be able to receive the burden, the charge that God gave to that man. El pastor Charles recibió la misma carga de parte de Dios. Pastor Charles received the same burden and charge from God. Y otros hombres de Dios recibieron la misma carga alrededor del mundo. And other men all over the world have also received it. Esa carga que ellos recibieron, That burden charge that they received, hasta el día de hoy, up until the day of today, siguen llevándola. they continue to bring it La forward. pregunta es, The question is, ¿por qué razón los pastores vienen aquí a Bolivia? for what reason do these pastors come here to Bolivia? ¿Qué beneficio tienen ellos? What benefit did they get? Ningún beneficio realmente. Really, no benefit. Ellos mismos se pagan sus pasajes. They themselves paid for their tickets. Ellos aportan a la obra misionera. They give to the missionary work. ¿Qué les damos? What do we give them? Dolores de cabeza les damos Headaches. We give them headaches por la altura. because of altitude. Yo me pregunto, ¿qué hace el pastor Charles aquí? And I ask myself, what is Pastor Charles doing here? ¿Por qué viene? Why does he come? Pudiendo estar en su casa He could be there at home con sus animales, with all of his farm animals, con su preciosa familia. with his precious family. Sí, está aquí por la visión, But he's here for the mission, por la carga que recibió él the vision, the burden and charge that he received. a esa edad, Here, even at that age, enfermo, even though he may be sick or hurting, etcétera, etcétera. etc. Yo digo, ayer el otro día decía que tenía 800 mensajes o algo así. The other day he mentioned that he had something saved, like 815 messages. Y yo le decía a mi esposa, yo no he llegado ni a los 50 mensajes. I said to my wife, I probably only have about 50, Y 40 no son ni míos. and 40 aren't even mine. Dios mío, yo estoy empezando recién, soy un piojo. I'm recently beginning, just like a small little flea. Pero que de alguna manera pueda recibir esa carga que Dios
como el apóstol, o perdón, el pastor Clendennen recibió de parte de Dios en su preocupación para ir a ministrar a los santos. But I, in some way, want to receive that same burden in some way to go also to minister unto the saints. Ahora, ministrar a los santos en cuanto a la escuela de Cristo, Now, ministering unto the saints regarding the school se necesitan recursos. the school of Christ, this requires resources. Muchos de ustedes han hecho la escuela internado Many of you have done the live-in model of the y esa school, es la visión, and that's the vision. porque si no es con internado, Because if it's not a live-in school, es una tremenda enseñanza well, right, it's a tremendous teaching, that live-in y es school, una tremenda bendición and a tremendous y blessing. lo compartimos también And we share it as well con muchos hermanos. with many brethren. Pero el internado But there, in the live-in school, tiene una fórmula, there's a formula, una mezcla a mixture que produce un fruto firme y fuerte. that produces a firm and strong fruit. La primera parte de esta fórmula es apartarse. The first part of that formula there of the live-in school is to separate yourself, set yourself apart por un mes. for a month, Antes era perhaps. por 3 meses. Before it was 3 months. Yo hice esa escuela con mis hermanos, hicimos esa escuela en Santa Cruz. I did that school with my brothers. We did it in Santa Cruz. Casi 3 meses. Almost 3 months. Salimos de ahí We para left ganarnos otros planetas. We left there trying to go win other planets. El mundo para nosotros era, teníamos tanto fuego de Dios. The world was just at our feet. We had so much fire of God. Vinimos y vinimos a Cochabamba con un fuego encendido, We came back to Cochabamba with an ignited fire porque el apartarse es necesario. because departing, separating ourselves unto God was necessary. Por eso los estudiantes al entrar a la escuela tienen que entregar sus celulares. That's why students, when they go to the live-in school, they give up their phones. Eso parece que es el sacrificio más grande que hacen. That seems to be, for them, like the biggest sacrifice they can make. Es como quitarles un riñón, It's like taking a kidney from them, como quitarles un pulmón, no pueden respirar sin ese celular. taking a lung from them. They can't even breathe without that cell phone. Me acuerdo siempre de un pastor que decía, un presidente de una confraternidad I de remember, Bolivia. I remember once a pastor said he was a president of a church organization in Y era el Bolivia. tercer día de la escuela. It was the 3rd day of the school. Y él decía, no sé qué pasa, He said, I don't know what's going pero on, siento que vibra en mi bolsillo el celular. but I feel like something's vibrating in my Y pocket, no tengo celular. but I don't have a cell Mi phone. cuerpo vibra por sí mismo porque parece que está tan acostumbrado. My body seems to just be vibrating on its own because it's just so used to having that. La mayoría dice, había dejado de orar. La mayoría de los pastores dice, había dejado de orar. The majority of the pastors say that they would have stopped praying, Perdía el tiempo demasiado en el celular, en la computadora. rather that they had stopped praying before because they were wasting time on the computer, the cell phone, Y ahora tienen que orar. and now they have to pray. En la mañana, en la tarde, en la noche. Morning, afternoon, evening. Habían perdido la práctica de estudiar la palabra de Dios. Before that point, they had lost the practice of studying the Word of Ahora tenían God. que leer, estar sentados por 7 horas al día recibiendo palabra de Dios. But now they had to learn sitting there for 7 hours a day studying the Word of God. Entonces el segundo componente de esta fórmula es oración. And so the second component of that formula is prayer. El tercer componente es palabra, And the third component is word. mucha palabra. Much word. Y el cuarto componente es disciplina. And the fourth component is discipline. Ahora, hay estudios bíblicos acerca de las enseñanzas de la escuela de Cristo en diferentes lugares del mundo. Now, there are obviously biblical studies, discipleship studies based on the lessons of the School of Christ in different places. Pero el internado es como el pastor Clendennen había recibido de parte de Dios. But that live-in model, it was as if Pastor Clendennen directly received that vision from the Lord Para formar soldados espirituales. in order to form spiritual soldiers, Y que no se preocuparan and that wouldn't be worried about de dónde dormir, where they would sleep, de qué comer, what they would eat, básicamente. basically. Sino que se ocuparan
all the basics, but rather De- they were worried about de orar, praying, de recibir la palabra de Dios, receiving the word of God, de ayunar fasting, y compartir con sus hermanos esos tiempos maravillosos. and then sharing with their brethren there those marvelous moments. Soportarse entre ellos, To endure together, aprender a amarse entre ellos. to learn to love one another. Por eso que al final de un internado no quieren separarse por nada. That's why at the end of those live-in schools, they don't want to leave each other. Han aprendido a compartir su corazón con otros pastores, con otros siervos. They have learned to share their very heart with their brothers, with those other pastors. Eso provoca una unidad And verdadera. that provokes a true unity. Los olores, Paint, the smells, los ronquidos the snores, y los rebeldes and the rebels que no quieren obedecer las normas y las who reglas. don't want to obey the norms and the rules. Quieren orar ahora por sus hermanos. Now they want to pray for their brothers. La escuela como tal, The school as such, para establecer una escuela se requieren, hermanos, de mucha oración. to establish a school, it requires much prayer, Se requiere de la palabra. requires the word. La palabra la tenemos The word we have a través de los videos. through the videos. El mismo pastor Clendenin enseña en la escuela. And the same Pastor Clendenin teaches on those videos. Nosotros solo apoyamos eso. We just support that. Damos un resumen de lo que significaba la lección We might give a quick summary of what the video was talking y about. seguimos orando. And we continue praying. Pero por lo tanto, hacer una escuela, establecer una escuela, And so, therefore, establishing a school cuesta, costs. porque vamos a ministrar en los dos sentidos. Because we're going to minister in both senses. La verdad espiritual The spiritual truth y la verdad material o la necesidad material. and the material need. Porque para que un grupo de pastores estén reunidos ahí por 21 días, que hoy lo estamos reduciendo en horario para poder terminar más rápido, Because in order to gather together there, a group of pastors who are going to be studying for 21 days, because we've had to reduce the amount of days in order to make it work, se necesitan los recursos. well, we need resources for that. 1 Corintios capítulo 16. 1 Corinthians chapter 16. Entonces la visión es grande. And so the vision is big, it's great. La visión es monumental. The vision is monumental. Tenemos que tenemos que seguir continuando con este trabajo en el mundo entero, si Dios quiere. It's worldwide. We need to go and continue working with this vision all over the world if that is what God wants. ¿Qué ganamos nosotros al ir a Venezuela o a otros países? What ¿Qué ganamos? do we win? What do we get as we go to other countries like Venezuela to minister? La última vez que fui a Venezuela, The last time that I went to Venezuela, ofrendaron los hermanos cuando fuimos a visitar algunas iglesias. the brothers offered, when we went to go visit different churches, Me ofrendaron harina. they offered to me gifts of flour. Harina para ellos es como si te ofrendaran $500, no sé. And flour for them in Venezuela there is, it's almost like they were offering $500. Nos ofrendaron, me ofrendaron espuma para afeitarme, They gifted us like shaving cream, jaboncillo. soaps. Yo pienso, ¿por qué me regalaron esas cosas? And I thought, why are they offering, giving these things? Sí, iba bien bañado. If I'm already well bathed. No, era todo lo que tenían. No, it was all that they had. Champú. Shampoo. Yo me llevé mi champú desde aquí, I brought shampoo from here. porque era todo lo que tenían. Y cuando me dieron dinero, They gave all that they had. And when they gave money, era mucho dinero, mucho billete. it was a lot of money, a lot of bills. Era grueso, un fajo de dinero así. Thick, like a thick amount of bills like that. Yo sabía que no valía mucho.
I knew that the bills there didn't have much value. Y le dije al pastor que nos colaboraba, le dije, cuente eso, ¿cuánto hay ahí? And I said to the pastor, count that. Tell me, how much is that there? Y contaban, lo colocaron todo en la cama, los billetes. And they were counting. They put all the bills laid out on the bed. Y seguían contando y contando y contando. And they were counting. Yo dije, con eso por lo menos, no sé, pensaré en la próxima escuela. I said, wow, with this offering, I'm going to think about the next school even. ¿Y cuánto es? Le dije al pastor. And how much is it? I said to the pastor. Pastor, esto sirve Pastor, para una Coca-Cola. this is about the cost, so this will work for one Coke. No un camión, una Coca-Cola. Not a Coke truck, one Coke drink. Eran miles y miles y miles de bolívares soberanos. It was thousands and thousands and thousands of their currency Porque se había devaluado. because it had devalued, depreciated. Traje ese dinero solo por recuerdo. I brought the money just as a memory or a remembrance. Porque no tiene valor el dinero en Venezuela. A token, because money there does not have any value anymore. Es más, si uno tuviera mucho dinero, More so, if I did not have a lot of se money, hace complejo, se hace it difícil. becomes complex, difficult. No es un asunto de montos realmente. It's not about quantities, really. Hay que saber administrar ese dinero. You have to know how to minister that money, Lo poco o lo mucho que haya. the little or much that there is. Y no quiero perder tanto en esto, sino que entendamos el corazón de Dios, hermanos, cuando esto sucede. I didn't want to get too much into this, but I want to deal with is the heart of God when these situations happen. 1 Corintios 16. 1 Corinthians 16. Dice así: Says en this. cuanto a la ofrenda para los santos, Now concerning the collection for the diga saints, ofrenda say with me, collection para los santos. for the saints. No es para el apóstol Pablo, Apostle Paul shows es para los santos. that it's for the saints. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. As I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store as God has prospered him. Diga, ponga aparte algo. Say with me, lay aside something. Esto tiene que ver con una costumbre, tratar de guiarles hacia una práctica personal, This has to do with a custom, trying to guide them towards a personal practice de apartar algo of setting aside, laying aside something para los santos. for the saints. Amén. Amen? No dice cuánto, It doesn't say how much. no es un monto, no es un número, It's not a number, it's not a quantity. es algo. It's something. Diga algo. Say something. ¿Qué es algo? What is something? Algo es algo. Something is something. ¿Según qué? According to what? Según haya prosperado. According to how God has prospered you. Amén. Amen? Qué bueno es cuando la palabra nos enseña acerca de las ofrendas. How good is it when the word teaches us about offerings? Los predicadores de hoy The preachers of today, te piden no algo, they don't ask for something from te you. piden mucho. They ask much from you. Y en segundo lugar, And in second place, no es según hayas prosperado, and it's not according to how they've been prospered. no es según hayas prosperado, es según no hayas prosperado. It's not according to how you've been prospered, rather how you've not been prospered. En otras palabras, si no tienes nada, In other words, if you don't have anything, da la mejor ofrenda. give the best offering. Entonces, eso ya no es ofrenda, And so that's not even an eso offering. es semilla. That's sowing. Y te enseñan entonces a dar semillas porque eso va a dar mucha bendición. And with those doctrines, they teach you to sow in, to give those seeds, because that's going to yield much blessing. Y empieza la manipulación. And that's where the manipulation Lo begins. tan simple, el apóstol Pablo dice, den algo. Apostle Paul so simply says here, just give something. Según hayan qué? According to what? Prosperado. As God has prospered No you. según no hayan prosperado. Not how he has not prospered you. Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. That there be no gatherings when I come.
Y cuando haya llegado a quienes hubieren designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. And when I come, whomsoever you shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto Jerusalem. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? En otras palabras, el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia In other words, the Apostle Paul is teaching the church que siempre deben tener algo para los más necesitados. that you should always have something for those that are most in need. En la propia casa o en otras casas o en otras iglesias. In your own local church or in other churches. Mis hermanos queridos, My beloved cuando brethren, fuimos a Venezuela, we went to Venezuela. vimos la terrible necesidad de primera mano. We saw that that incredible need firsthand. Yo no quise ir a los supermercados a filmar I didn't want to go to the supermarkets to film porque ya no era necesario. because it wasn't necessary. Solo tenías que pasar por las calles All you had to do was just walk along the y streets ver lo que estaba sucediendo and ahí. you would see what was going on there. Y tampoco quiero contarle mucho, And I also don't want to share much here porque otra vez no se trata de caridad, because once again, it's not about se charity, trata de fe. it's about faith. Y no hay necesidad que les cuente siquiera. And there's not even need. Todo el mundo sabe lo que está pasando ahí y usted lo sabe porque lo ve en su propia televisión. There's not even need for me to share much about it because the whole world knows. You can see it from your own television, the need that is there. Que de hecho quiero decirle que es la mitad de lo que se muestra. Which I want to tell you honestly, what is shown there is really the half of the story. Porque tal vez los medios de comunicación se van a las fronteras, Because perhaps those means of communication, those reporters only are at the borders. pero pocos se van a adentrar en los hospitales, But very few are actually going to enter into the hospitals. en las casas comunes, In the common houses. donde los ancianos realmente están muriendo de hambre. Where elderly people are dying of hunger. Me contaban que algunos mueren They were telling me that some people die o los llevan o los llevan al hospital de emergencia, or they take them to the hospital, to the emergency room. fallecen They die y los llevan a la morgue. and they take them to the morgue. De allí no los pueden sacar And you can't get them out of there porque cuesta mucho dinero. because it's expensive to take them from the morgue. Entonces los entierran en fosas comunes. And so they just put them in common graves. Eso yo no lo vi. I didn't see that. Eso me contaron ellos mismos. That's what they themselves told me there. Pero vuelvo a repetir. But I want to repeat again. Hay cosas que no necesito saber. There are things that I don't necessarily have to know. Yo solo necesito saber I just need to know cuál es nuestra obligación. what is our obligation. Sea lejos, sea cerca, Whether it's far, whether it's near, tenemos que hacer algo y lo estamos haciendo. we need to do something and we are doing it. Pero este mensaje no es para esta iglesia, el mensaje es para los donde puedan escuchar este mensaje. This message is not just for here, but wherever they can listen to this message. Porque hay iglesias que realmente pueden hacer mucho más. Because there are churches who can really do much more. El hermano Clendenin decía Brother Clendenin said, que yo hable en la Casa Blanca con el presidente Bush. speaking in the White House with President Bush, Eso no hace mucho. that wouldn't do much. Pero aquí, dice, en Rusia, But here in Russia, he se nos says, han abierto las puertas. doors have been opened to us. Y quiero ser textual. I want to be textual. Él dijo esto. He said this. Hay una puerta abierta por la que no debemos dejar de pasar. There is an open door through which we cannot not go through. Y él decía, And he said, mándennos 1,000,000 de Biblias send us 1,000,000 Bibles y nosotros haremos el trabajo. and we will do the work. Él pedía a su propio gobierno 1,000,000 de Biblias. He asked his own government for 1,000,000 O a la Bibles. iglesia en Estados Unidos. Or the churches in the United States. 1,000,000 de Biblias. 1,000,000 Bibles. Y él decía, solo mándenme las Biblias. He said, just send me the Bibles Y yo haré el trabajo. and I'll do the work. Un hombre de 70 años A man of 70 years of age
Yo sé que Dios me ha conectado allí, decía él. I know that God has connected me there, Y he les said. pido que me envíen. I just ask you to send those to me. Eso es un hombre apasionado con una visión. This is a man impassioned with a vision. Pero él no lo decía en Estados Unidos. But he wasn't saying that in the United States. Él decía eso en Rusia. He said that in En otras Russia. palabras, él fue That's where he went, solo con la visión. alone with vision. Y eso he visto siempre. And that's I've seen Que cuando always. usted se mueve, That when you move, y si la visión es de Dios, and if the vision is of Dios God, respalda la visión God backs up that vision con provisión. with provision. La provisión. That doesn't really translate. No, es la pro. That's the pro. La parte de la pro That's the pro of simplemente the provision. es la primera parte de provisión. That's the first part of provision. Dios te da la visión God gives you the vision, y te va a dar la pro. and He's going to give you the pro Si la- part of the vision. Si la visión es de Dios. If the vision is of God. En otras palabras, solo es obediencia. In other words, it's only obedience. Y Dios, si eres obediente, And if you're obedient, Dios te va a dar todos los recursos necesarios. God's going to give you all of the necessary resources. En base a una iglesia Based on a church que ha entendido su responsabilidad fundamental. who has understood her fundamental responsibility Ministrar a los santos. to minister unto the saints. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Él decía, es un momento histórico. He said this is a historical moment. La apertura de este entrenamiento. The opening of this training school, Entrenaremos a cada hombre y mujer we will train each man and woman, y los enviaremos a plantar una iglesia. and we'll send them to go and plant a church. Y también deseamos que cuando usando estos videos, We also desire that using these videos, cada iglesia sea una escuela. that each church become a school. Entendemos que al entrenar un hombre para ser un predicador, We understand that as we train a man to be a preacher, hay que enseñarles más que la verdad. we need to teach them more than just the truth. Hay que hacer de ese hombre la verdad We have to make that man truth, para que él sea verdaderamente una vasija so that he can truly be a vessel por la que Dios pueda hablar. through which God can speak. Palabras textuales These are textual. de un hombre que recibió una visión This is a quote from a man who received vision, una visión de Dios, a vision from God. que en su momento pudo expandirla por todo el mundo And in his moment, he was able to expand Sobre- that through the whole world sobre muchos otros hombres. and spread that vision upon many other men. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces, And so, el apóstol Pablo tenía esa misma visión. the Apostle Paul had that same vision. No estaba enfocado en los pobres, He wasn't just focusing on the poor, pero él sabía que la fe verdadera but he knew that true faith tenía que suplir la necesidad de la iglesia en Jerusalén, had to fill the need of those in que Jerusalem, estaba pasando por muchos problemas. the church which was passing through many El problems. pastor Charles, Pastor Charles, con su iglesia que ahora está llevando el pastor Prochaska, with his church, who now Pastor Prochaska is pastoring, aportaron para muchas escuelas. they have supported many schools. En este tiempo siguen apoyando a las escuelas de Cristo. And in this time, they continue supporting the School of Christ. De forma local se ha hecho varias escuelas, In a local way, we've done many schools. pero estamos viendo la prioridad de enfocar todos los recursos en Venezuela. But now we're seeing the need, the priority of focusing on schools in other places. Porque si bien tienen necesidad financiera, Because having financial need, la principal necesidad es la necesidad espiritual. more than that, the principal need is the spiritual one. Amén. Amen? Después no podemos hacer mucho, hermanos, realmente lo que yo he visto allá. Perhaps we can't do much, just from what I've seen there. Estaba la esposa de un pastor que tenía cáncer. There was the wife there was a pastor's wife who had Y cancer. cuando tú llegas allá empiezan a llegar los pastores. And when you get there, all the pastors begin to Y, come. y quieren llevarte a su iglesia. And they want to take you to their Y church. quieren llevarte a su casa. They want to take you back to their homes. Y tú ves la realidad. And you see the reality. Esta hermana tenía cáncer y necesitaba unos $300. This sister had cancer and she needed Y $300. otra vez no quiero hablar, no me gusta hablar de montos. I don't like to talk about numbers,
pero pudimos hacer un esfuerzo. But we were able to make an effort to help her with that. Y me mandó un mensaje después. And they sent me a message later. Me dice, mi esposa está mucho mejor. And he said, my wife is much better. Porque ese estudio tuvo que hacerse urgentemente, tiene cáncer. Because she needed a study done. It was urgent. She had cancer. Yo hubiera querido escuchar que me diga, mi esposa se sanó. I would have liked to hear him say to me, my wife is healed. Pero tal vez no se sane. But perhaps she's not going to be healed. Pero yo no podía decir, voy a orar por su esposa. But I'm not just going to say to him, I'm going to pray for your wife. Algo más se tiene que hacer. We must do something more. Yo no puedo cerrar mi corazón. I cannot close my heart. La fe tiene obras. Faith has works. Y habría que hacer algo. And we had to do Se something. tiene que hacer algo. We must do something. Otro pastor me decía, pastor, yo tengo auto, me dije, ¿puedo ayudar en la obra? A pastor said to me, I have a car. I can help that with the work. Pero necesito una batería. But I need battery for the car. ¿Y cuánto está la batería? And how much does the battery cost? Tome para la batería entonces. Tome para su batería. And so I gave for his battery. Y así varias cosas. And just like that, various things. Llantas. Tires. Uno diría, llantas aquí en Colombia. Aquí. Tires. Pero no pueden comprar But llantas. there they can't buy Tienen que ir tires. hasta Colombia They have to go all the way to Colombia para comprar llantas a medio uso. to buy used tires. Y cada llanta cuesta $50. And each tire costs $50. Aquí está mi hermano Jorge. Here's my brother Jorge. Él tal vez pueda hablar más testimonios de los que yo he vivido. Perhaps he even has more testimonies than the ones that I'm telling. Otra vez, no me quiero enfocar en eso. Once again, I don't want to focus on that. Mis hermanos, My brethren, tenemos que ir con las manos abiertas. we need to go with open hands. Amén. Amen. A mí me cuesta decir no. It's really hard for me to say no, No puedo darle that I can't give to you cuando tengo. when I have, Porque hago comparaciones. because there aren't comparisons. Nosotros estamos, no vamos a estar, no voy a decir que estamos en nuestro propio sueño boliviano, I'm not going to say that we're living some Bolivian dream here, pero usted puede comer un pollo tal vez diario but con su familia. perhaps you eat one chicken daily with your family. Allá comen un pollo cada 30 días. But there they eat one chicken for 30 days. Y no creo estar exagerando, And I'm not exaggerating. porque here. eso es lo que hemos vivido, o Because eso nos ha parecido. That's what we've lived there and we've witnessed there. Allá vive una familia con $20 There a family lives on $20 al mes. a month. Hemos llevado ofrendas We took offerings there para que los pastores no dejen su país so that the pastors don't leave the y country. continúen con la visión que Dios les ha otorgado a ellos. And so they would continue with the vision that God had given to them. Pero hay cientos de pastores que están abandonando Venezuela. But there are hundreds of pastors that are abandoning Venezuela now. Con los propios hombres de la congregación han cerrado la iglesia And then there with the men of the congregation, they're closing the churches. y se fueron a buscar mejores oportunidades. And they left to go seek better opportunities. Las iglesias hoy están cerradas. The churches- Muchas iglesias. Many churches there today are closed. ¿Cuál va a ser la situación de ese país? What's the situation of that country? Si la iglesia es la única esperanza, no la última, la única esperanza para cada nación. If the church is the not the last hope, but the only hope for the nation. Si la iglesia es la luz del mundo If the church is the light of the world y se apaga la luz, and the light goes out, eso solamente quiere decir que va a haber mayores tinieblas. that means that there's going to be greater darkness. Y algo tenemos que hacer. And we must do something. Amén. Amen. Vamos a Romanos, por favor, Let's go to Romans, please. capítulo 15. O no, no estamos ahí, ¿no? I think we are already there. We're going to go Vamos a 2 Corintios, to 2 Corinthians capítulo 8. chapter 8. Segunda Corintios capítulo 8 2 Corinthians chapter 8. dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Moreover, brethren, we want you to know of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Diga conmigo, gracia de Dios. Say with me, grace of God. Fuerte, gracia de Dios. With the grace of God.
2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Verse 2, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. En otras palabras, In other words, la iglesia the church no era rica, was not rich. era pobre, She was poor. pero la abundancia de su gozo, dice, But the abundance of their joy, it says, y su profunda pobreza and their deep poverty abundaron en riquezas abounded unto de riches su generosidad. of their liberality or generosity. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. So, for to their power I bear record, and beyond their power they were willing of themselves. Ahora, ¿qué dice aquí exactamente? Now, what is it saying here, really? Que no necesitamos estar bien económicamente para dar. That we don't necessarily need to be well off economically in order to give. Porque esta iglesia estaba dando de su pobreza, dice. Because this church was giving out of their poverty, it Pero says. tenían grande corazón. But they had a great heart. Entonces sería un error realmente terminar afirmando And so it would be an error to say que porque estamos mejor económicamente podemos dar. that because we're well off economically, well, we can give. No, tenemos que dar aunque estemos en pobreza. No, we need to give although we be in poverty even. Esa es la ofrenda que agrada a Dios. That's the offering that pleases God. ¿Por qué? Porque hay generosidad. Why? Because there's liberality, Miren there's generosity. lo que dice, pues doy testimonio de que con agrado. Versículo 3. Verse 3 says, now I bear record that for to their power Han dado conforme a sus fuerzas and beyond their power, y aún más allá de sus fuerzas. in their power and beyond their power. Amén. Amen. Amén. Amen. Otra vez el equilibrio, Once again, equilibrium según sus fuerzas. according to their strength, their power, Pero más allá de sus fuerzas. but also beyond their strength and their Significa power. siempre dar más de lo que te parece correcto dar. That means giving more always than what seems correct to you to Esta give. iglesia, hermanos, This church, dice brothers, pidiéndonos con muchos ruegos says praying us with much entreaty que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. De manera que dar In a way that giving para los que necesitan to those who need, es un privilegio. that means it's a privilege. No es una obligación, es un privilegio. It's not an obligation, it's a privilege. Conforme a nuestras fuerzas. According to our strength, our power. En otras palabras, la iglesia In other words, the church le estaba pidiendo al apóstol Pablo, was asking Apostle Paul, por favor, please denos la oportunidad de dar. give us the opportunity to give. Queremos dar, We want to give. queremos ayudar, We want to help. queremos ofrendar. We want to offer. Un poco diferente la iglesia de este tiempo, ¿no? It's a little different than the church of today, right? La iglesia de este tiempo, The church of this time, si hablamos de misiones, if we talk about missions, siempre caen moneditas. it's always the coins. La that fall. famosa caja The famous alfolí offering de box ofrenda misionera. for missionary offerings. No, que hay que mover para ver si hay algo allá adentro. You have to move it, shake it to see if there's something in there. Parece el chancho de los niños que ahorran. It seems like a little kid's piggy bank. No vas a ver nada ahí. You're not going to see anything in Ellos there. no quieren ahorrar nada. You're not going to find Se lo anything. comen todo. The pig eats everything. Entonces hay que ver si hay algo para las misiones. And so you need to see if there's something in there for missions. No podemos dar de lo que nos sobra. We can't give out of what is left over. Debemos dar de lo que tenemos. We need to give from what we have. Y dar según lo que tenemos. And give according to what we have. Y dar más allá de nuestras fuerzas. And give beyond our own strength Ser and power. solícitos We need to be willing con agrado, with pleasure, con amor. with love. Amén. Amen. Hoy hay que rogarle a la iglesia para que dé. Today you need to beg the church in order for them to give. Esta iglesia rogaba al apóstol Pablo para dar. But this church begged God for the
begged Paul for the opportunity to give. Y no como lo esperábamos, dice, And not as we were hoping, they said, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor but first gave their own selves to the Lord y luego a nosotros por la voluntad de Dios. and unto us by the will of God. Pablo entonces estaba recolectando dinero Paul then was collecting money para los creyentes pobres en Jerusalén, for the poor believers in para Jerusalem ministrar a los santos, to minister unto the saints porque son santos. because they are saints. Amén. Amen. Son santos para Dios. They are holy unto Nuestros God. hermanos en Venezuela son santos también. Our brothers in Venezuela are saints. They are holy as well. En África son santos para Dios. In Africa they are saints, Y en holy unto cualquier otro God. país son santos porque Él los ha comprado con su propia In sangre. other countries they're saints, they're holy because he bought them with his own Y la blood. iglesia que puede hacerlo, And the church that can do it debe hacerlo, should do it, debe ayudar, should help, debe cooperar, should debe cooperate, ministrar a los santos should minister unto con the sus saints recursos through resources de buen corazón. with a good heart. Esta iglesia de Macedonia, This church of Macedonia, Filipos, in Philippi, Tesalónica y Berea, also Thessalonica, Berea, dieron dinero a pesar de ser también pobres. they gave money in spite of also being themselves poor. ¿Cuántos ricos hay aquí? How many rich people are here? ¿Cuántos pobres hay aquí? How many poor people are here? No son ni ricos ni pobres. You're not rich or poor, it seems. ¿Qué son? What are you? Eso va a depender de nuestro propio concepto. That depends on our own concept. Pero si tú vas a África But if you go to Africa y ves lo que ellos comen, and you see what they eat, tú vas a decir, yo soy demasiado rico. you're going to say, wow, I'm much too rich. En Venezuela tienen que ir a la basura. In Venezuela, they go into the garbage. Mis amados, My beloved, tenemos que ser tan sensibles we need to be a la sensitive necesidad de la iglesia del Señor en cualquier parte del mundo. to the needs of the church wherever it be in the world. He recibido invitaciones para hacer escuelas en otros países, We've received invitations for doing the school in other countries, pero prefiero ir donde realmente se necesite más. but I prefer to go where there is more need. La palabra dice que estas iglesias dieron mucho más de lo que Pablo esperaba, The word says that these churches gave much more than what Paul pero expected. era una dádiva con sacrificio. But it was a gift with sacrifice. Eran pobres pero querían ayudar. They were poor, but they wanted to help. Entonces, lo sobresaliente del dar And so, what's highlighted about giving, no radica en la cantidad, it's not about the quantity, sino en el por qué y en el cómo damos. but rather in the why and how we give. Dios no quiere dádivas que se den de mala gana. God doesn't want people who give out of a bad will. En vez de eso quiere que demos como lo hicieron estas iglesias. He wants us to give like these churches give. Primero, como una dedicación a Cristo, First, with a dedication to Christ. porque estamos dedicados a hacer la obra de Cristo. Because we are dedicated to do the work of En Christ. segundo lugar, por amor a los In creyentes. second place, for love of believers. Si amamos, If we love, vamos a dar. we're going to give. En tercer lugar, In third place, con alegría with joy de aquellos que están en necesidad, for those who are in need. no por obligación, Not out of obligation. con alegría. With joy. Amén. Amen. Y en cuarto lugar, And in fourth place, porque era correcto. because it was correct. O en quinto lugar, era correcto hacerlo, es correcto dar. It was correct to do it. It's correct to give. ¿Cómo nos comparamos con la iglesia en Macedonia? How do we stack up with the church in Y esto tiene Macedonia? que saber la iglesia en el mundo entero. And the whole church around the world needs to know this. Porque parece que hoy se tiene la prosperidad de una iglesia tiene que ver con lo que tiene, con lo que han construido. Because today it seems like the prosperity of a church has more to do with what she has. No me gusta la imagen de misiones en base a sentimentalismos. I don't like that image of missions based on sentimentalism. Solo es un asunto de obediencia y de ver las cosas claras. It's simply
an issue of obedience, seeing things clearly. Hoy hay organizaciones misioneras. Today, Hoy hay organizaciones misioneras today there are missionary organizations que se benefician who benefit de la from pobreza poverty de los lugares donde van. in the places where they go. Son organizaciones misioneras. They are missionary organizations. Ellos tienen reciben su propia parte, They receive their own part, y el que está trabajando en las misiones and the person who's working in missions recibe su propia parte. receives his part. Se sacan unas fotos They take some pictures con algunos pobres with a few poor people, y ellos hacen un reporte melodramático and they do that melodramatic report para recibiendo su aporte mensual. to continue receiving their monthly support. Y estos misioneros, entre comillas, And those quote-unquote missionaries viven muchísimo mejor que los pobres de ahí. live much, much better than the people that they're ministering to. No estoy de acuerdo con ese tipo de misiones. I'm not in agreement with that type of No mission. estamos hablando de ese tipo de misiones, We're not talking about that type of missions que here, son más un asunto de turismo que otra cosa. which seems to be more about tourism than anything else. Amén. Amen? Y no estoy calificando a todas las organizaciones misioneras, And I'm not grading or talking about all of the missionary organizations here. pero los misioneros de hoy But the missionaries of today, tienen una muy buena casa, they usually have a very good house. se van a los spas, viajes de turismo, They go on different trips, lots of touristic etcétera, trips, etcétera, etcétera, etcétera. etc., etc. Hagamos misiones verdaderas. But let's do true missions. Llevemos el evangelio de poder. Let's carry this gospel of power. Suframos con los que sufren. Let's suffer with those who suffer. Mire lo que dice la palabra. Look what the word says. Versículo 7. Verse 7. Por tanto, como en todo abundáis, Therefore, as you abound in everything, en fe, in faith, en palabra, and utterance, en ciencia, and knowledge, y en toda solicitud, and in all diligence, y en vuestro amor con nosotros, and in your love to us, abundad también en esta gracia. see that you abound in this grace also. Amén. Amen? Porque podemos tener una fe llena de fe, Because you una could, iglesia llena de fe. you could be a church full of faith, Tremenda palabra, tremendous word, tremenda enseñanza, tremendous teachings, tremendas revelaciones, tremendous revelations, tremendos trabajos tremendous works, y mucho amor inclusive. and even much love. Pero faltaba algo, But something's lacking. nos faltaba la gracia. Lacking the grace. ¿Qué gracia? What grace? La gracia de dar. The grace to give. Ahora mire lo que otra vez el apóstol Pablo pone en equilibrio, versículo 8. Now let's look at the equilibrium here, verse 8. No hablo como quien manda, I speak not by commandments, sino para poner a prueba. but rather to test. Amén. Amen? En otras palabras, el apóstol Pablo no estaba obligando a la iglesia a dar, In other words, he's not obligating them to give, pero la estaba poniendo a prueba. but he was proving them. Cuidado, el Señor nos está poniendo a prueba también. Careful that the Lord be proving or testing Yo you, creo que lo hace because muchas veces. he does it many times. ¿Por medio de qué? It says, by what? De la diligencia de otros, But by occasion of the forwardness of others, también la sinceridad del amor vuestro. to prove the sincerity of your love. Entonces los creyentes corintios And so the Corinthian habían believers, sobresalido en todo. they had abounded in everything. Buena fe, Good faith, buena palabra, good word, mucho utterance, conocimiento, much knowledge, mucha solicitud, much diligence, mucho amor. much love. Pero Pablo quería además que fueran líderes But Paul also wanted them to be ofrendar. leaders in offering. Porque dar es una respuesta natural del amor. Because giving is a natural response to love. Amén. Amen? En otras palabras, Pablo In other words, Paul no les estaba obligando, was not obligating them. sino los desafió a probar que su amor era sincero. Rather, he was challenging them for their love to be sincere. Cuando usted ama a alguien, When you love someone, quiere darle su tiempo you want to give them your time, y su atención, your attention, pero también quiere suplir sus necesidades. but you also want to fill their needs. Si se niega a hacerlo, If you don't do es it, probable que su amor no sea tan genuino como dice. it's probable that your love isn't as genuine as you say it is. Versículo 9. Verse 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might be rich. Que tú dicen amén. How many say amen? 10. 10. Y en esto doy mi consejo.
And herein I give my advice. Porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, For this is expedient for you who have begun before, no solo a hacerlo, not only to do, sino también a quererlo but also to want, desde el año pasado. to be forward a year ago. No solo a hacerlo, Not just do it, he sino a says, quererlo. but also to want to do it. Entonces no hay que dar por obligación, And so you don't just give out of obligation. hay que querer dar. You have to want to give. Versículo 11. Verse 11. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, Now therefore perform the doing of it, para que como estuvisteis prontos a querer, that as there was a readiness to will, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. so there may be a performance also out of that which you have. Entonces no es solo querer, sino hacerlo. And so it's not just wanting, but also doing No it. solamente es orar, sino hacerlo y dar. It's not just praying, but doing it and giving. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, For if there be first a willing mind, será acepta it is accepted según lo que uno tiene, according to what a man has, no según lo que no tiene. and not according to what he has not. Otra vez el equilibrio. Once again, equilibrium. here. Voluntad dispuesta. A willing mind. Amén. Amen. Amén. De Amen. corazón. Out of the heart. No como Ananías y Zafira. Not like Ananias and Sapphira. Dieron para ser vistos como generosos. They were giving to be seen as generous people. Y sin darse cuenta estaban mintiendo al Espíritu Santo. Without realizing it, they were lying to the Holy Y Spirit. fueron condenados. And they were condemned for No that. debemos dar We should not give como para que otros digan. so that other people can say, O mostrar cierta generosidad. so they can say something, or for us to show certain Porque generosity. Dios pesa el corazón. Because God weighs the heart. Dios ve la voluntad de nuestros corazones. God sees the will of our hearts. Si realmente lo queremos hacer por amor If we really want to do it out of o love presunción. instead of presumption. Pablo dice que debemos dar de lo que tenemos, Paul says we should give from what we have, no de lo que no tenemos. not what we don't have. Amén. Amen. Pablo quiere, el apóstol Pablo, el Señor quiere que demos con generosidad, The Apostle Paul, the Lord here through Paul wants us to give. pero también But also, significa this means no irnos al extremo, not go to the extreme que los que dependan de nosotros, por ejemplo nuestra familia, that those who depend on us, for example, our families, no tengan sus necesidades básicas cubiertas. that they don't have their basic needs Usted no covered. puede decir a su esposa, You can't say to your wife, Juanita, el Juanita, pastor hoy predicó de misiones the pastor today preached about missions, y le entregué todo el sueldo. and I gave him my whole salary. Este mes vamos a vivir por fe. This month we're going to live on faith. Juanita le va a decir a su marido, What's Juanita going to say to her husband? la puerta está cerca. Says the door's right there. A la tarde vuelves con leche, con pan y con queso. In the afternoon, you're going to come back with milk, bread, and cheese. Amén. Amen. En otras palabras está diciendo, has regalado tu fe. In other words, just talking about his faith. Tu fe tiene que ser Your responsable. faith needs to be responsible. Tu fe tiene que ver con tu familia. Your faith has to do with your Y según family. lo que puedes dar a las misiones. And according to what you have, you give to missions. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? En otras palabras, usted no puede dar más allá de lo que no puede dar. In other words, you can't give beyond what you can give. No importa si es un boliviano It doesn't matter o if un it's dólar. $1. Amén. Amen. En otras palabras, dé hasta que le duela, In other words, give until it hurts, pero no dé hasta que le duela a su familia también. but don't give until it hurts your family. ¿Está entendiendo? Are you understanding? No se le pide más de lo que no pueda dar. He's not asking for more than what you can give. Mire lo que dice el versículo 13. Look what it says here in verse 13. Porque no digo For I mean not esto para que haya para otros holgura that other men be y eased para vosotros estrechez. and you be burdened. ¿Estamos entendiendo? We understanding? Nos dice, vamos a ofrendar para que los demás estén muy bien vestidos, bien comidos. He's not saying we're going to offer so that those others, they're very well dressed and very well fed, Y nosotros vamos a hacer una olla común aquí nomás entre nosotros y bueno, vamos a comer todo lo que... No, and that we not have what we need, and we're going to have a common pot to eat from here all together. sino para que en este tiempo, But rather, so that in this time, diga conmigo en este tiempo, say, at this time, con igualdad,
that there is equality. Diga igualdad. Say with me, equality. La abundancia vuestra That your abundance supla la escasez de ellos. may be a supply for their want. No me estremece el cuerpo esto. This doesn't just really move your body. No siento un fuego en mi pecho en este momento. I don't feel a fire in my chest at this moment. No se me estremece nada. Nothing really. Es simplemente la palabra. This is simply the word. No hay que orar tanto para pedirle revelación de esto. We don't have to pray a ton to receive revelation about this. Amén. Amen. Es normal. This is Es normal. natural. This is Es natural. una orden This is an order del apóstol Pablo. from the Apostle Si no Paul. es Venezuela, será otro lugar. Whether it's in Venezuela or in any other place. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Amén. Amen. Me decía un hermano una vez, A brother said to me once, pastor, conozco una familia pobre, Pastor, I know a poor muy family. pobre. Poor, Con very la, poor. con la iglesia podemos hacer algo, llevarles comida. And perhaps as a church we can do something, take food to them. Y yo le pregunté, And I asked ¿usted him, qué va a llevar? And what are you going to take them? Yo no tengo nada, pastor. I don't have anything, Pastor, he said. Mentira. Mentira. Lie. Tú tienes mucho para dar. You have much to ¿Tú give. tienes tu taxi o no? You have your Y taxi. estaba arreglando su taxi. And there you are in your taxi. Y, And, o sea, tú me das buenas ideas, or what you're saying is, you're giving me good ideas, pero no quieres hacer nada por ellos. but you don't want to do anything for them yourself. No me hables de ese tipo de fe. Don't offer me that type of faith. Algunos creen que la iglesia tiene la obligación directa Some people think that the church has a direct obligation de ayudar to help, sin hacer nada. but without them doing anything. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Para que haya igualdad. So that there be equality. Igualdad. Diga conmigo igualdad. Say with me, equality. Como está escrito. As it's written, El que recogió mucho he who gathered much no tuvo más. had nothing Y el over, que recogió poco and he that had gathered little no tuvo menos. had no lack. Amén. Amen. La iglesia en Corinto The church in tenía Corinth dinero had money, y había planeado recolectarlo para la iglesia en Jerusalén un año antes ya. and they had planned to gather money to send to the church in Jerusalem a year before. Pero el apóstol Pablo les desafió a seguir sus planes. But the Apostle Paul is challenging them here to continue their plans. En primer lugar, In first place, era dar con alegría. it was giving with joy. Dar con alegría Giving with joy era más importante was more important que la cantidad que dé. than the quantity En given. segundo lugar, In second place, debe esforzarse they should make an para effort cumplir con sus compromisos financieros. to fulfill with their own economic obligations. Porque si se habían ofrecido a dar, Because if we give, Pablo les dice, bueno, ahora es oportunidad que den. Paul says, if you have something to give, well, you need to give them. En tercer lugar, In third place, si da a otras personas que están en necesidad, if you give to other people in need, ellas a su vez lo harán cuando usted esté en necesidad. then they also will give to you when you be in need. Amén. Amen? No sabemos We don't know hasta cuándo estaremos en bonanza. how long we will be like this. La próxima nos puede tocar a nosotros también. Perhaps the next time it'll be our turn to be in ¿Cuántos need. dicen amén? How many say amen? Y en cuarto lugar, And in fourth place, debieran dar como una respuesta a Cristo. we should give with answer to Christ. No por lo que pudieran recibir como respuesta. Rather, not No por lo que pudieran recibir como respuesta. what you can receive as a response, Porque eso es lo que hoy se estila, se practica mucho. because that's what's practiced much Si today. usted da mucho, If you give much, Dios le dará mucho God's más. going to give you much more back. No, usted dé, No, you need to give porque debe hacerlo. because you should do Y it. debe hacerlo con amor, And you should do it with love para que haya igualdad. so that there's equality. Amén. Amen? Vamos a ponernos de pie. Let's stand, please.